निज पॉकेटरे यहाकू रखंतु 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखक आसीबो जहाँ चाहिए ताहा करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती तार सुंदरता को देखी ता आड़को आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। केवल आपण को निज पॉकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 5 मिनिट्रे से झियो बा नारी आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपण को भल पाइबाकू लागिबो। एही वशीकरण साहाय्यरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरीरु सुंदरी झियो बा पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिचंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी निज पॉकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो, निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउज को आपण दिन राति भाबुचंती से नारी निजे तुमको फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहाँ चाहिए ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को सिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण। जी भी यह करिछि 100 ରୁ 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को अति सहजरे पटेई पारिछि, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपण को भल पाइबाकू लागिबो। आपण को न देखी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। केवल आपण को निज पॉकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झियो को मने मने भल पाउचंती सीए आपण को भल पाउनी, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी सारिलेनी किंतु से झियो को पटेई पारुनांती। तेणु जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी निज पॉकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हबो, आपण को भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपण को न देखी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्यरे आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि पारिबे, ताको पटेई पारिबे, ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपण को सिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाव शिखेइबी। जानिबा पई आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाव जानि परिबे। अधारू छाड़ी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करिबाको पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो को चाहिए पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे मने रखंतु, एही वशीकरण विधि को आपण
କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ବା ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।